Jadi hawa, jadi itu, jadi banyu. Mula ini kayak gini kan. Metu. Metu. Allah. Tanah. Terus sifat marat metu nyambut gawe gangsal lancar ki wong tunggorono watuk ces terus penyakitnya metu kabeh racun makanan racun minuman racun santet metu ces ayo batuk yang keras Allah. Batuk Kang, tes. Terus gangguan santet metu kabeh, dodolan sik ndang payu. Allah. Terus begini tisu ke Bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Wis cukup lemah sak keraseknya. Tolong paket ya. Lemah. Telu. Cici siapa? Cici Damayan. Mulai. Dikir ribut asmaning Allah nduk. Allah terus. Si perang Kang masih perang ini. Ate ini macam-macam kesuwen. Terus dikit terus, Allah terus. Tak jadi wong sakti bojomu ya. Pokok diminta dipateni kabeh karo sing mbok reksa cek bar iki urusane. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wa la fis samai wa huwa samiul alim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Pasukan perangku lho pateni kabeh dimit penyakit sing Cici sapa Damayanti. Pateni kabeh saiki. Ogale mulai kadung tanah Jawa, perang entek-entekan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqalu bil uqatu wa tanfariju bil qurabatu bil hawaiji wa tunalu bi radaibu wa kusnul khawatimi istaskon gomamu biasil kari wa ala ali wa sofi fi kurang mati wa nafasin fi'atab iki kuntilanak iki mengmacan dah kuntilanak walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awi bima wa tayra wa alana lahu katid ani masabigati wa qati fisati wa malusaliha inni bima ta'maluna basir. Ya kafiya mugeni ya fata ya rojak ya kafiya mugeni ya fata ya rojak ya kafiya mugeni ya fata ya rojak ya gani ya mugeni ya fata ya rojak ya Allah ya latif ya latif ya latif ya latif. Ki banyune putih engko sirake ning gone warung ning ngarepe omah tambahno banyu sak bak ya. Ini sitok ya.
tabrak atau ki ngepel tempat usahamu ya. Itu bisa keluarga uya ki masak ya. Dicampur uyah grasak nang omah sing akeh utawa uyah apa jenenge wis iki masak lho. Lemah ki sawur ki ning ngarepe omah ning ngarepe toko warung sampeyan cek rame ya. Pun matur nuwun. Sampun. Bondil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganti kunti lama. Kunti. Diplokoto dukunmu gelem. Kunti. Kapok wae ning Jawa wae pateni wae. Boleh-boleh mu tak pateni kabeh wis. Sedot lho. Sedot lho. Ki anake mulo yo iki. Ali. Ya itu anakmu. Ali. Rembang itu kang sok sak pirang-pirang kok yo mbok gawe ning Nganjuk to yo. Sing kira kenceng lho. Ki kelas piro iki? IMI apa TK apa lagi? SD. Ini lorone watuk jaring. Mas sedot ana sedot. Di matine. Madu tok iki madune. Madu pun. Kan madune kene. Amantu bilal ati wa kafatu biji peti wa takat katam satu berpati lumus kalam bismillah. Amantu bilal ati wa kafatu biji peti wa takat katam satu berpati lumus kalam bismillah. Langsung waras iki yo ya. Iki gulune dikeki hand body kok. Fraskan utawa punya kapak lho yo. Ya. Minyak telon gak apa-apa ya dan ya minyak telon dilek kene dipijet ngene. Iya. Kuyuk ini. Ya. Bisa nduk ya. Nanti ya. Ki Pak Guru iki nduk iki. Pira umure iki? 7 tahun. Dat. Wis. Waras. Dat. Wis. Usahamu apa yo? Usahamu apa? Iki engko banyu madu diombekno anakmu. Karena jeruk nipis saiki ya. Ces ya. Biyen wegake. La ilaha illallah lazimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu benar anakmu saiki jenenge sapa iki? Natasha, Mbak. Muga-muga anak Natasha iki dadi bocah sing salehah, sekolah pinter, bisa ing jaman dadi wong gedhe, duweni pangkat lan derajat. Ora kurang sandang, ora kurang pangan, ora kurang papan ya. Ilmune manfaat itu praping keluargane, masyarakate, nusa bangsa agama. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ya kan ya kan mustaqim. Kalatina anamta alaihim ghairil maghdubi Allahumma syalimna wal muslimin Allahumma syalimna wal muslimin Allahumma syalimna wal muslimin Allahumma ajina minna Allahumma ajina minna Allahumma ajina minna lawang jana hadal Qur'ana ala jaban la ra'aitahu khashi'an mutasyadian min khasyatillah wa tilkal amsal nadari bali nasil lahum yatafajjal wa la ilaha illa wa alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim la ilaha illa al malikul qudus salamul mu'minul mujabar mutakabbir kana Allahi amma yusifun wa Allahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna sabiqul ma fis samawati wa wal ayul
Syaitanahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u bi yadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tulijul hayya minal maiti wa tulijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Jadi pintar besok ya Duk ya sedar Duk. Maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula bakat. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya salaman Mbak Mbah Pri waras ya. Pun yo waras. Abdul Kajate. Kalau wetenge yo bebokno apa minyak apa telon. Nah waras. Pun boleh pulang. Nih.